एमती सब पकई यही मुर्जटा कि आज मत कलरफुल लगुच पसंद आसूँ कौन कह आज दिनटा आरंभ करने पूर्व दुखर सहित मत यहाँ कहवाई पड़ू भर बिलई सब कम सारी आपण मैंने तो आपको केवे आगुरी देखी नी ये हूँ मो पति भद्रलोक सार्ट ना हे मोर प्रियतम पति आपण कम सरला आटे रहा हेलो गाइस नल्ला वेलकम बैक टू माय चैनल आशा कर मामुनी केमी अच्छा आपण आशा करुँच प्रभु श्री जगन्नाथ वीरमणि वीरभद्रेश्वर कृपार आपण मैंने सब भलरे थे मुझे बहुत सारा भलरे अच्छी एवं मुझे छात उपरू टे खरा खायापी हेल्ले सूर्य भगवान आज सांब दशमी भी ठीक से देखा दौना कारण गोटे पाग मेघुआ कर तो एमतीका सब अच्छी तले तो आप जानना तो मुझे कहीदे पति मोर शोती मोर पूरी सहित तरकारी से बन उठिले से गाधे गाधे कम खाइबा आसती जो खरा खायापी हेले सूर्य कौटी भी देखा ही आना कौन कर तो ये बुलूची पागटा टे कुहुड़ी माने कुहुड़ी टे मेघुआ मेघुआ टे पूर्व वर्षा भी टे पकाउले तो एमती अच्छी आज पाग आमर कौन कर अच्छी बोली किसी ठीक से कर जहाँ करवा कथा आज मुर्जोड़ा भल भल पड़ी देखा देखु तर मुर्जोटा भी भल पड़ी किंतु सेपटे जीवासा कर कादु हो गला बाटटा आते दिन पर फाइनाली घर मालिक जो मुर्जोड़ा पकई एते दिन पर आज मोर पसंद आसला आसेपटे भी पकई सेमती टिके एमती सब पकई यही मुर्जटा कि आज मत कलरफुल लगुच पसंद आसूँ मुर्ज तो केवे एते कलरफुल लगे किंतु देखो ये जो धलार जोड़ा कराई सहीटा टिके भल अच्छी सेपटे भी धलार जोड़ा कराई सेटा भी भल अच्छी एटा भी भल अच्छी हेले कलरफुल नहीं सतरे माने मुर्ज पकईरे माने बहुत माने भल मुर्ज पकाती माने माने कौन कहले आम जे एक्सपीरियंस कारण एम डेली पकाउछंती हेले भी कौन हुए ना माने आंकर गोटे ट्रिक अच्छी से ट्रिक सकाल बिक्री कर पलि आसिले कौन कह आज दिनटा आरंभ करने पूर्व दुखर सहित मत यहाँ कहवाई पड़ू आज नेटवर्क ये एत स्लो मो वीडियो ही अपलोड हो पारानी है माने ब्लॉग ही अपलोड हो पारानी माने काली ब्लॉगटा अपलोड हो पारानी माने मु राति 2:30 बेले आसिक कली है कि तापर 4:30 बेले आसिक कली भी है एबे 10टा बेले आउे ट्राए करी जो हम हम ना हम तो आज मुझे बुझीपानी आज कौन अच्छी से एत सारा प्रोब्लेम आमे भाव आमे समस्ते सब कम करटा किंतु सतरे माने आमर जे रियल हीरो से हूँ डेलीवरी बॉय मो हिसाब से कारण एवं भी देखो से गैस डेलीवरी कर जो घर गैस न खाई भी पार न ठीक से तो मत गोटे टाइम फिल हुए जो मैंने माने आम ऑनलाइन गैस हो कि किसी भी पनीपरिया हो कि भी ऑनलाइन जो मैंने दौचु आम डेलीवरी बॉय ही आमर रियल हीरो जो मैंने आमको ठीक टाइम आणिक जिनस गुड़ा आम पाखे पहुँचाऊँ एवं भी जो टिके पूर्व देखी परिवा बिक्री कर लोक आसते तो सेमती से घर पाक आनी पहुँच जहाँ पाखे एत माने कष्ट भी होनी जिनस भी ठीक से मिल जाए एमती आज तौक जा वीडियो माने टिके लास्ट पर्यटन देखते कंटिन्यू करते वीडियो भल लगे वीडियो गोटे लाइक करूँ तो मैंने सहित सेयार करूँ चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दिखाँ तो चलते तौक जा
आ मो पति तो शोइचंती आपण जानिसंती मु कहि देछि आगरु तापर देखिया तांको डाकिबा उठिबे तापर कोन करिया मुंडरा पूरा ओदा अछि तो गोटे सुखेया आ गोटे जाओ खरा पूरा आदि पड़ो आ फिर आसबि आ तो सूर्य एठी ही अछंती हैला एठी अछंती आ माने आपण ये देखि पारथे जानि पारथे किंतु टिके यदि सूर्य देख माने खरा देखौछि तापर पुन टिके घोड़ी जाउछि तो एमतिका होउछि आ सूर्य भगवान टिके पदा बाहरंतु उठिएनी शीघ्र उठ जातु गाधेबे आज डेरी हम तो तांको तो डाकी देले से तांकर केतेले उठचंती उठंतु आमर देख दियंतु एबे खाइबा ये तो पूरा सर बांधला बेले बांध जाइए काबुल चना तरकारी आज बिना प्याज रसुन बनी जहाँ हम देखा ता सहित पूरी पूरी जहाँ पूरी ट्रिकटा मुझे रुटीर ट्रिक जानीपारे पूरी ट्रिकटा शिखी सांग मैंने मोर चिंता पड़ी आमतीका सब अच्छी बेस किसी घर भर पकईनी केवल से ठाकुर पाखे गोटे ही पकई आउ बेस किसी कड़े पकईनी पिंपुड़ी तो घर सारा रखी दौना हम पकईबी से पकईनी भाभी सूर्य पूजाटा ये करी किंतु हो पारा छात उपर करने पड़ा आउ कौन आउ माने सब दुखर कथा है बर्तमान राति पाखापाखि 2:30 मुझे माने वीडियोटा पोस्ट करने देखु ता भर बिले सब कम सारी माने आपको सब चाटी दे भर चुचुंद्रा देखो रांपी दे कहीं रखापी दौना बिले ये कर देखो चुचुंद्रा गोड़ तो बिले कर कहीं कौन देखी देखो बिले पाद चिन्ह है एपटे पिंपुड़ी रखे दौना एपटे बिले ये भी रखे दौना कौन कह क्या काली राति रे सोई नथिली काम सरला परे अरे मु गली खरारे बसिया ପାଇଁ कि समय ता भीतर मु माने 10-15 मिनट भीतर मु 10-15 थर ढुलई देवी है आउ न रही गोटे तापर पलि आसली आसिक शोई जाइली एबे उठुची भोक है जोरे आसिले खायापी पूरी मोर आसीगला आज दिनटा ही पूरी पूरी जीव आउ कि बनाबनी कौन माने राति खायापी माने तरकारी जी होता से बर्तमान सुधा हो गला आउ राति बेलू भावुची सिमेई कि सुजी फुजी किसी गोटे बनईदेवी से पूरी सहित खाईद बस सरला देखो मो माने मो लाइफ रो सब गोटे रोसई कर सब गोटे बड़ अचिवमेंट मु पूरी बनवाटा शिखी जाइए पूरीटा बहुत नरमा आउ देखन से केते फुली थिला प्राय सब पूरी फुली बहुत नरमा होता जाओ भगवान गोटे दया कर मो कि तो माने भात डाल तरकारी बन पारे कि पूरी बनाटा जाओ मुझे शिखीगली आउट तो सादा तरकारी बिना प्याज रसुण आमर काबुल चना तरकारी
ଥାଉ ମୁଁ ଖାଇଦେ ଆଉ ବେଶୀ ଦେଖେଇନି ଭୋକ ହେଲାଣି। फ्रेंड्स ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମାନେ ଯାହା ହଉ ବର୍ଷାର ତା କାମ ଗୁଡ଼ା ସରିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିରୋଇନ୍ ବର୍ଷା କଥା କହୁନି ଆମ ଯେ ମାନେ ସିଜିନ୍ ବର୍ଷା କଥା କହୁଛି। ସିଜିନ୍ ବର୍ଷା ବି ଏଇଟା ନୁହଁ ହେଲେ ବି ତା ପ୍ରକୋପ ଦେଖୁ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଖଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଟିକେ ଖରା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିଛି। ଏବେ ମାନେ 5ଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3:30 4ଟା ବେଳେ ଯେମିତି ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ସେଇଭଳିଆ ରହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ପାଗଟା ମାନେ ପୁରା ଇଏ କରୁଛି ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସକାଳ ତ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ପୁରା ମାନେ କେମିତି ଛୁଞ୍ଚି ମୁନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଷାଟା ସେଇଭଳିଆ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ମାନେ ପାଗ ଏମିତି କଲାଣି ଭାବୁଛି ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଧେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଲୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋର ତ କାମ ଏଇଆ ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିକି ଏଠି ବୁଲୁଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ନା ମାନେ ଆକାଶ କେମିତି କରିକି ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି ବାଣ ଫାଣ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଫୁଟୁଛି ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ବାଜା ଫାଜା ବାଜୁଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ହେଉଥିବ ହେଲା। ତ ଏମିତିକା ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାଜା ଫାଜା ବାଜୁଛି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟୁଛି। ଏପଟେ ଲୋକ ସବୁଦିନ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟୋକେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଣ୍ଡ। ଆଜି ଏପଟେ ବହୁତ ସାରା ବାଣ ଫୁଟୁଛି। ଖାସ୍ ମାନେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଏବେ କ'ଣ ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଏତା ହେତା ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ହୁଏତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମାନେ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି କିଛି ଥାଆନ୍ତା କେବେ କେବେ ଆମେ ବି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ବି ହେଲେ ନାହିଁ। ମନଟା ହେଇପାଇଁ ଭାରି ଦୁଃଖ। 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି କ'ଣ କିଛି ହୁଏନି ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଭାବିଲ ଆଉ ଏଠି କିଛି ହୁଏନି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ହୁଏ କ'ଣ ନା ପୋଙ୍ଗଲ ହୁଏ ଆଉ ଘରେ ନିଜ ଘରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବୁଲା ମାନେ ଯେଉଁଠି ମେଳା ଫେଳା ପଡ଼ିଥିବ ଯିବେ ପେଟ କେମିତି ଖାଇ ବି ପାରିବନି ଟିକେ ଖାଇବ ବି ଖାଇପାରିବନି। ହଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଖାଇପାରିବ ନା ଭାତ ସିନା ଆମେ ଖାଇପାରୁନେ ଆମ ଯେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ କି ସବୁ ନହେଲେ କିଛି ତ ଖାଇପାରିବ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆସିଗଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କର କାମ ସରିନି ଆସିକି ପୁଣି ଲାଗଲେ। ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିବେ? ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରୁନି କାରଣ ଆପଣ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମର ସାର୍ଟ ଅଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି କହିବିନି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ତାକୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିବେ? ଆଜ୍ଞା 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 ନା ଲୋ ବାପ ମୁଁ କହିବିନି ଆଉ ବେଶୀ କହିବିନି ସେଠୁ ଗାଳିଟା ଚିଲେଇ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ପାଟି କରିକି ରାବଣ ଭଳିଆ ରଡ଼ି କରିବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ପତି ଆପଣଙ୍କ କାମ ସରିଲା ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା ଝରି ପଡୁଛି ପତି ଆଉ ବହି ପଡୁଛି ଖାଲି ମୋବାଇଲଟା ଧରିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ହାତ ଅଛି 2ଟା ହାତ ଥିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରିୟତମ ପତି ବୋଲି। ବହି ନା ହଁ ସେ ତ ସମାନ ବହି ପଡୁଛି ଝରି ପଡୁଛି ବହି ପଡୁଛି ସବୁଟା ସମାନ ମୋରି ପାଖରେ। ମୋଠୁ ଆଉ କିଏ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଗଲାଣି କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। କାମ ସାରନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇ ବାସନ ଫାସନ ମାଜି ମୁଜି ଦେଇ ଚୁପଚାପ ଶୋଇବା ଯାଇକି। हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और क्या बताओ? କ'ଣ କରି
ଚାହିଁଲେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିବେ ତମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ତମେ ଆଣି ବି ପାରିବନି, କାରଣ ସେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ଘରେ ସାର୍ଟ ଅଛି, ସେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ସାର୍ଟ ଦେଖିନଥିବେ? ହଁ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ସାର୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ତ କେବେ ସାର୍ଟ ଦେଖିନଥିବେ ନା କଣ? ସେଇଟା ବି ପୁଣି ମୋ ପତିଙ୍କର। ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି କହିବିନି। ଆପଣ ମାନେ ଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଆଙ୍କୁ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିବେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପତି, ଭଦ୍ରଲୋକ। ସାର୍ଟ ନାହିଁ ତାଙ୍କର।